اولین حرفی زبانم تاجیکستان تاجیکستانم. دلناز من کنسر دارد. بسیارتر احساسات میگن چی میگن همه خیلی بله. این تپش دل از کجا فهمیدید شما محمود خان حاضر؟ من احساس کردم از شعراتون معلوم است. دو روز پیش بیمارم شدم راستی بودم. نمی‌چتایتی گویدم. آرزو نکنید من با چند ده ساله ها. саломи гарму ҷӯшон ба бинандагони ҳамешагӣ ютуб канали Аҳрори Channel. Маҳмудхон Аҳрори ҳастам, рӯбарӯи шумо қарор дорам ва умедваром мебадам ки ин навори моро ҳам мисли дигар наворҳо фаъолона шумо тамошо мекунед. дӯстони азу арҷманд, саломи оташини ман аз театри масака ва мусиқӣ ба номи Камоли Хуҷанди шаҳри Хуҷанд. ба чӣ хотиро инҷо омадем? ба он хотире ки боз ҳам аз рафти як консерти ҷолибтарин ба шумо навор пешниҳод карда бошем то шумо ба роҳат тамошо кунед. дӯстон, ин консерт тааллуқ дорад ба яке аз ҳунармандони воқеан ҳам серталоштарин, яке аз ҳунармандони воқеан ҳам дӯстдоштанӣ, бонуи ҳунар Дилнозахон Каримова. қайд кардан ба маврид аст ки консерти қаблии ин ҳунарманд расо 5 сол қабл баргузор гарда буд ва бо гузашти 5 сол консерти дигарашон имрӯз манзур мегардад. чаро 5 сол таваққуф аз пешниҳоди барномаи консерти? мо дар рафти ин навор албатта аз худи Дилноза Каримова ҳаракат мекунем ки пурсон шавем. қайд кардан ба маврид аст ки сарпарасти кулли ҳама наворҳои мо дар ютуб канали Аҳрори Channel ин бонки Имон International. албатта ана ҳамин бонкро мо ба шумо тавсия медиҳем, зеро бо дили пур метавонед ҳамкорӣ намоед. Имон International дӯсти наздики молиявии шумо. моро тамошо кунед. мо ҳаракат мекунем ки ба шумо навори аҷоибро, барномаи аҷоибро, консерти аҷоибро пешкаш кунем. اگر باخبر باشید از دیگر جمهور می باشم و وقتی که آمدم بسیار صنعتکارای تاجیک را نمیشناختم و 20 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان شد. در آنجا یک آواز فارم را شنیدم. میدانید شنیدم و مفتون آن کس شدم. این سرودشان همین طور بود که در وصف تاجیکستان بود. باور کنید من هم آوازی فارم را شنیدم و کی باشد آن کس گفته مفتونی آن کس شدم و سرود بسیار هم زیبا بود که هم در وصف تاجیکستان بود. بسیار هم تاجیکستان را دوست داشتم. این سرود بود که اولین حرفی زبانم تاجیکستان تاجیکستانم. سرودی دلنازا Karimova بود است. شما درست می نازم گورک شود. شما درست برای پول زبانی میره و به اسم خانه. آی جان. اوزه الان سوشی؟ آها. خلاص این تو مامان میگه. مثلا بعد نمی‌نوازی؟ رحمت جان. بچه میگی یکم. شما دید. سلامت باشید محمود جان. سلامت باشید. پس از چند لحظه برنامه کنسرتی جگربندی شما شروع می شود. بله. خواستیم اولا از حسیات و هیجان شما پرسان شویم. راستی گپ هر یک ایجادکار هر یک شخصی که ایجادکار است یا که شخصی که هنرمند است یک روز اگر 10 تا برنامه هم داشته باشه البته هیجانش میبره. من همچون پدر دلنازا کریمова البته هیجانی که با من است با اینا ممکن کمتر بود هیجان،
чунки аз рӯзи аввали ино барномаи тайёр кардан ман ҳар рӯз мепурсам: ой чё кардастон, ой чизе шудааст, барои чӣ? Ман бар ягон гап намедонам. Дадаҷон ҳама нағзе, ҳамаш тоза, шумо барнома тайёр шуда, шуморо нишон медиҳем. ҳамин хел кардан нишон надодан барнома омада. Ман шабу рӯз вай ҳатто як ду рӯз пеш беморам шудам, рости гап да. Дар асабом камтар вай шид. Чӣ ба ино мана чиноса? Зайнидина баъд Зайниҷонро фаҳр кардам. Зайниҷон ҳамаш нормали шудааст мега консерт. Дадаҷон шумо хавотир нашед. Сюрпризо бисёр анҷода буд. Дар ҳақиқат мумкин ҳамин хай сюрпризо бисёр бошанд. Рост дига баъд хай мара ҳамин суханои Зайниҷон камтар мара вай кард. Ором кард. дӯстони азу арҷманд, яке аз навигариҳое ки токунун мо дар дигар консертҳо намедидиму имрӯз хушбахтона дар консерти Дилнозахон Каримова дида истодем. Масалан, орол додани саҳна бо ана ҳамин пардаи аҷоиб. Он тарафи парда бошад, аллакай мухлисон ҷамъ шуда истоданд. Пас аз чанд лаҳза консерт шурӯъ мешавад. Хуб, чӣ гуна оғоз мешавад консерт, чӣ гуна давом меёбад ва чӣ гуна анҷом меёбад, ин ҳамашро мо ҳаракат мекунем ки тавассути ана ҳамин наворамон ба шумо намоиш дода бошем. Консерт пас аз чанд лаҳза шурӯъ мешавад. Бо мо бошед. Нафаре ки алон таппиши дилаш ба дараҷаи максималӣ аст, дар паҳлӯи мо ҳузур дорад қаҳрамони асосии барномаи консерти имрӯза, ҳунарпешии шоистаи Тоҷикистон, Дилнозахон Каримова. Ташаккур. Ассалому алайкум. Ассалому алайкум. Ин тапиши дил аз куҷо фаҳмидед шумо? Маҳмудхон ҳозир? Ман эҳсос кардам, аз чеҳратон маълум аст. бале, ин дар ҳақиқат тӯли 27 сол ман дар саҳнаи ҳунар бошам ҳам, ҳар як баромади консертам барои ман мисли якум бор аст, мисли як консерти аввалинам. Ин ҳамин эҳсосот аз соли аввалин консертам дар Камоли Хуҷандӣ буд. Солҳои 98 буд. 13 сола гузашта бурафтодааст. Анамунҷа ман айнан дар ҳамин ҳолат, айнан дар ҳамин чӣ мегӯед ҳозир гуфтед шумо? Эҳсосоти ҳамин тапиши дил дар вай дараҷаи максималӣ аст. Ана мехел будам ва таҷрибаи чандин солаҳое ки ман дар саҳна ҳастам, ин тапиши дил кам нашуд. Кам намешуд. Бале. Хуб, ман иттилоъ гирифтам ки расо 5 сол таваққуф кардед аз пешбарии барномаи консертӣ. Ҳам хел буд. 5 сол зиёд не? 5 сол бисёр зиёд аст. Аммо мо дар ин тӯли 5 сол бо иҷодиётҳо, бо зиндагии шахсӣ, кӯдаки хурд, сохтани хона бисёр авора шудем ва ман анами гапи шуморо, саволи шуморо худам ба худам як ду рӯз пеш дар ҳамин ҷо вақте ки мо тамрин мекардем, тамрини консертро, дам барои чӣ мо консерт намондем? Барои чӣ? Чӣ моро аз консертмонӣ дошт? Нигоҳ кунам, ягон сабаб нест. Сабаби гӯем ки ҷиддӣ бошад, ки бале композитор бародари худам Зайнидинҷон, масалан администраторам хоҳари худам Гулнорахон, худам месароям. Мо аллакай як команда ҳастем, се кас бошим амде. Ва ин дӯстои наздики мо ки имрӯз режиссёри консерти мо аст Темурҷон Султонов, дар сабти консерт Акмалҷон Восидӣ, ин мо як командае ки ҳамчун бародарон солҳои тӯлонӣ ҳамкорӣ карда омада истодем ва тасмим гирифтем ки минбаъд консертҳои мо бештару беҳтар мешаваду ва бояд шавад ва хоҳад шуд. Бале. Хуб, Дилнозо, ман бидуни таҷриб гуфта метавонам ки масалан имрӯз дар шаҳр консертҳо зиёд, худатон хабардор ҳастед. Шумо гуфта метавонед ки консерти имрӯзинаи шумо аз ҳамон консертҳо фарқият дорад? Албатта фарқият дорад, чунки дар саҳна Дилноза Каримова ин аллакай як фарқияти дигар аст.
استقبال بگیریم هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان دلنازا کریمووا. یک کنسرت برپا بودیم که برای هر یکیمان یک شادی آورد و مرحمت عزیزان دیگه Заслуженный артист Республики Таджикистан Дильноза Каримова. Аплодисменты. خواهری کارمند فخری فرودگاهی خوجندگوی گلنار بانو Mokrimako bas. و علیشه. Bas devri zaten tariflemon böyle taşıdos mu? نه من پدرش داده چیز من دوست دارم من گفتم من گفتم Аплодисменты, друзья, Дильноза Каримова. Дильноза мектепте ko'cha bozori بود. Спасибо огромное, Спасибо. Teşekkür ediyorum. Devam o fotoğrafta yak yola çoyunu işte yak sokaklarda. Автозвання обов'язково. Amamjon. دخترم من حق ندارم که روم با دکتر علاجش را یابید در پیش دلناز من کنسر دارد من باید درباره فرزندانم باشم میفهمید درباره فرزندانم Amamjon.
شما آرام شوید همش نغز می شود. دکتر 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 دادا جان پدر همیشه با دعای خیر خود فرزندان خود را وظیفه‌ای شایسته راهنمون می‌سازند. ما فرزندان همیشه برای شما کوشش می‌کنیم که تا حاصل خدمت شما را بکنیم. السلام علیکم دوستان عزیز، مهمانان گرامی، مخلصان بهترین هپه عزیزم دلنازه خان کریم و خوش آمدید. من از نام شمایان، از نام مادری عزیزم، از نام اهل علما بچه جان شما را تبریک میکنم. برنامه کنسرتینم مبارک باشد، دیدار شیرین مبارک باشد. دوستان عزیز ما نمیتوانیم برای این کس یک آواز از همه بهترین میتونیم. استاد برام استاد بود محکم کو احتمال کن. पके पेट पका पपीता पका पेट पका पपीता पके पेट को पकड़े बिंगू बिंगू पकड़े पका पपीता बोलो استادش محکم جان همینا گفته میگم एक आपने ज़्यादा इश्तिराक जवाब का अर्सा अक्सरी बेहतरीन تشکر زیاد دوستان عزیز درباره دوستی سرود خواندیم. دوستی جانی انا دوستی جانی من آمده از یک خرسک شما گلبهار غفارова دوستی جانی با عالم جان واحد سلامت باشتن بهتون. تشکر زیاد. رحمت باید یک خرسک بلند شما برای من استاد عزیزی ما. تشکر زیاد. تشکر استاد. تشکر زیاد. استاد عمر علیویچ یک خرسک شما. تشکر زیاد. گلبهار غفارova یک خرسک برای دلنازه بانو دلنازه خانی که من 25 سال میشناسم. انمی دوستی سرود فقط تنها برای من بود. طاقت کرده که من 25 سال اینم. این بهترین زیباترین من باور کنم تا آزشته همین نامش به یک تا چیز ساختم همین گفتنم دکار دلنازه добрая, исполнительная, любящая, нежная, обаятельная, заботливая, активная. Это Дильноза! Хваляюсь, мам. Уже подарджон, диаджой, шастиму. Рости, бисор, ашки шоди, ашки, хамаш, хаяджон, бомдигдам, асри концерт. وای به داده میشم بسیار بسیارتر احساسات میگم چی میگن همه خیلی بله لیکن концерт بهترین شد. دلنازочка как всегда گفتی русский звездочка بود و میموند. بسیارتر من وقتی که دلنازه که همراه شیشتیم هم صحبت شدیم وقتی همین کنسرت را مونم خیلی نمیمونی
چند سال شد تو چندین سال باز موندگی نه کنسرت دینوز موندنا دکور گفتیم بیا همراه چی که دکور باشد یاردم دکور باشد تو گفزم موندنا دکور دینوز خون چندین سال شد نموندی گفتم بعد حرکت کرده کوشش کرده گفت که بای من میمونم همین سال کنسرت میمونم گفت زندگی دوام دارد حیات دوام دارد و دلنازه من خرسندم که دلنازه بینی‌های دختره که با قوت است با چی میگد اراده مستحکم دارد روسیش به من گفتم جان تاجیکستان سال عذاب میکشم ده محمد خان بسیار دختره که با قوت است قوت میتوند زندگی رو با همین چه گم پستیاش با همین زیقیاش با همین واش با همین خیلی برداشته بردن نه هر کس میتواند زندگی حیات لیکن دلنازه دختره که بینی‌های پرطاقت است با قوت است و بگذار انا میخواد تا آخر حیات تا آخر عمرش هم خیلی باشد بگذار همین دوستی حقانی شما هم پایان نیابد ایلیم تا ابد باشیم برای تاجیکستان عزیز من Дорогие друзья, уважаемые зрители, как вам концерт? Не, хамту мой счет. Как вам концерт? Отлично. وقتی که هنرمند از و زحمت بکشد تلاش بکند تا در دل مخلصانش یک مقام خاصه را صاحب شود این بی ثمر نیست و مرا محبت شما به این مقام رسانده باشد من از باوری و دستگیری و پیشوای معظم ملتم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان است که مرا با عنوان هنرپیشه شایسته تاجیکستان سزاوار گردانده شدم و البته و این تو را وادار می‌سازد که باز این مرا وادار می‌سازد که محصول‌های ماندگار را بیشتر و بهتر برای مخلصان عزیزم مخلصان فرهنگ شناسم باز هم زیادتر ایجاد کنم و البته سپاس از پدر عزیزم از عائله عزیزم گلناره خان گلناره اسدبیک و مرحمت روی صحنه بیایید ادمنستراتور کنسرت ما خواهر عزیزم مرحمت ماموری برنامه کنسرتی زینالدین جان کریمов من از خداوند از یک چیز بسیار همیشه هستم که نمی‌پروایم از خداوند یک چیز می‌ندار هستم که در یک عائله هم کمپازیتور و هم سراینده یک پدر و مادر به دنیا آورده است و البته اکاجان عزیزم مؤلفی همه سرودهای من است و باری دیگر کودکان شیرینه که خود را با عیدشان تبریک و مبارکباد می‌نماییم اینجا رسیدیم به فرجامی برنامه کنسرتی برنده های برنامه کنسرتی امروزه میرزا خورشید حسنов Евухимжон Абдуфатоев. برای شمایان تنها خوشبختی می‌خواهیم زنده باشید عزیزان Спасибо огромное. خوش آمدید دوستان عزیز همه شما دوست می‌دارم تشکر زیاد خوش آمدید البته رحمت کلام ها تلفن دیدی ساچی مرتیم گفتم کنی قهرمان بیا نه چی معنی که نه استید جا کنم نه استید
ҳамаш аҷоиб, ҳамаш қоилкунанда, вале ба як чӣ ман фикр мекунам, ки бинандаҳое ки имрӯз омаданд ё алон тамошо карданд, ба як чӣ ман фикр мекунам бештар қоил шуданд. ду хоҳару ду додар дар як саҳна. Ман бори аввал, шояд аз ин беш бошад, аммо ман бори аввал дида истодам Зайни Каримов, Алишер ака ва Гулнора Бушир. Ки маҷбур кард онҳоро ба сурудхонӣ? бовар мекунед, мо аслан ҳамаи мо суруд хонда метавонем. ҷош бояд Гулнорахонро овозаш аз ман ҳам зеботар аст. Лекин онҳо диданд ки роҳи санъат бисёр ҳам душвор аст. Барои ҳамин дар вақташ онҳо даст бардоштану мо айнҷа ние гуфтан. Лекин бевосита бо фарҳанг, бо санъат ҳамкорӣ доранд, дастгирӣ мекунанд. бовар кунед ки бе ҳамон хоҳару додару бародарам мумкин ки имрӯз консертам бо ҳамин сатҳ намегузашт. Ва ман бисёр умедат дорам. Умуман ин пешниҳоди шумо буд ки як ҷоя хонем? Умуман ин пешниҳод аз Зайниддинҷон биромад, чун мо мехостем як чизи навгонӣ кунем барои падар. Барои падарам ин як сюрприз шуд, ки расо ашки чашмаам рехтанд. Ва вақте ки ҳамин гуфтем, ҳамамон якбора розӣ шудем, бе ягон шубҳа, бе ягон ноз. Вай албатта, чунки ҳар яке мо меҳри падарро дорем дар дил. Падарам ҳам ҷои падар, ҳам ҷои модар аст. Барои ҳамин мо бояд ҳамин корро мекардем. Ва хушбахтона суруд мақбул шуд, мо ба пишанд омад. Олиҷаноб. Ҳамагӣ се баст барномаи консертӣ? Кам не? Намедонам. Мумкин шояд кам шуд. Мо ду баст кардем, камӣ кард, бо сеюм басташро ҳам эълон кардем. Хай худо хоҳад бо рӯзҳои наздик бо ягон шаби эҷодӣ мекунам, албатта бо овози зинда, бо программаи худ тасмим гирифтем моҳои сентябр. Беҳтар. Баъзе ҳамкасбони шумо масалан бетаваққуф ҳар сол барномаҳои консертӣ пешниҳод мекунанд. Шумо худатон хубтар медонед. Чаро шумо ба армияи анамоҳо, ана ҳамон ҳамкасбонатон дохил намешавед? Масалан ҳар сол барномаи консертии шумо пешниҳод намешавад? Ҳамин ягона таваққуфе ки буд мин 5 сол. То ина набуд. То ина ҳамеша ҳар сол мо консерт мемондем. Лекин ман имрӯз аз тамошобинҳоям розӣ будам. Ман дидам ки чеҳраҳои пур аз муҳаббат, нуқтадону нуқтасанҷ буданд ва ман ҳамин чизро ҳис кардам, ки ба ҳар як суруди ман чӣ хел ино баҳо додану чӣ хел қарсак задан. Ягон бор ман марҳамат як қарсак гуфтагим не ва дар ҳар суруд қарсак шуд, хушрӯ, зебо, инқадар гулҳо. Ман аз ҳамин консерт он чизе ки ман умедвор будам, аз ин ҳам зиёдтар дида истодам. Дар анҷоми консерт ман мушоҳида кардам ба сарпарасту ва умуман онҳое ки заҳмат кашиданд, талош варзиданд, дар фарҷоми консерт арзу сипос баён карда шуд. Бале. Аммо ба як нафар нашуд. Ман мехостам ки ба тавассути ҳамин навори мо раҳмат гӯед. Ба ки? Ба ки? Ба соҳибҷон. Ба соҳибҷон раҳмат. Соҳибҷон ман тарафи шумо. Чун ҳамешагӣ. ҳамсари меҳрубони Дилнозахон Каримова, марҳамат. Албатта ҳамсари меҳрубони ҳамеша дар паҳлӯи ман аст. Мо шабу рӯз як ҷоя мебиёем, меравем, маро дастгирӣ мекунанд. ҳатто баъзе ҳолатҳо мешаванд ки монда мешавам. Фарзандонро мегӯянд хаб модарат ҳозир текст азёд карда истодан, ё ин ки суруд, ё ин ки дар вай ҳамеша бачаҳо авора карда лимпопо чизи бо вай авора мекунанд. Дар ин ҷо ҳам бо чанд рӯз боз то соатҳои шаб 1-2-3 шаба дар ҳамин толор ҳастанд. Ба шумо муваффақият. Ташаккур. Мисле ки дар бисёр ҷойҳое ки шумо нестиду дар бораи шумо гап меравад ки ҳамин Дилнозахонам пир мешурӣ бошанд, ин гап мешавад. Ман мегӯям ки пир нашавед. Не мечтайте гӯйда. орзу накунед. Ман бо чанд 10 солаҳо чанд поколение ҳам гаваратоиша ҳам тои домадиша мегузаронам. Чанд қай дигаша худо хоҳад бо ҳамроҳи шумо ҳам чун ҳамешагӣ. Шумо баям ташаккури зиёд ки қадар таваҷҷӯҳ кардед, омадед.
вақти худро дариқ надошта. Ман медонам ки шумо ҳамеша дар ҳамон маркази фарҳанг ҳастед. Барои ҳамин шумо забони гӯё шумо. барое ки тавассути ютуб моро бисёр тамошо мекунанд ва аудитории шумо ҳам дар анамо оилаи мо дар ютуб канали мо бисёр аст. Шумо бисёр дархост мекунанд. Ба ин хотир омадем. Ташаккур. Саломат бошед. Раҳматои муборак шавад. раҳмат шумо ба. بهترین کنسرت بهترین برنامه بهترین رفتار بهترین تشکیلی رحمت جان کی شما успех کردید تو این چیزا باور کنه دوستان عزیز ارجمند با انا همین خورسندی و شادی برنامه کنسرتی هنرپیشه شایسته تاجیکستان دلنوزوان کریم و در تئاتر مسکه و موسیقی به نام کمالی خوجندی شهر خوجند پایان یافت. دوستان کنسرت چگونه گذشت در کدام سطح بود من فکر می‌کنم شما الکی تماشا کردید و بهای خودتون رو به دلنوزخان دادید. ما در فرجام با این بانوی هنر یک بار دیگر در زندگی پیروزی کامیابی و ظفرمندی رو خوان هستیم. بذار انا همین گونه کنسرت‌های عجایب و بذار انا همین گونه کنسرت‌های با شکوه در حیات و فعالیت دلنوزخان کریم زیاد باشد. تنصیحت باشید، خانواد باشید. همین نواری که آماده کردیم و منظور نبودیم بهره شما، زیرا که شما همیشه ما رو از آن طرف اکران تماشا میکنید. یک بار دیگر تاکید میکنیم که اگر فعالیت ما، اگر نوارهای ما، اگر ایجادیات ما پسند شما باشد، پس با یوتیوب کانال ما ابونه شوید. تنصیحت باشید.